बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे भारत को सिफारती नाकामियाँ बार बार हो रही हैं और वो किस फ्रंट पे हो रही हैं? खालिस्तान के फ्रंट के ऊपर हो रही हैं। खालिस्तान का जो रेफरेंडम है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। उससे ने यूरोप को भी अपनी लपेट में ले लिया है, ऑस्ट्रेलिया को भी अपनी लपेट में ले लिया है, अमेरिका को भी अपनी लपेट में ले लिया है और पूरी दुनिया के अंदर एक कंसेंसस बनता जा रहा है कि खालिस्तान को बनकर रहना चाहिए, क्योंकि खालिस्तानी सिख वो हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। वो ये कहते हैं कि इस वक्त इंडियन पंजाब नहीं है, ये इंडियन ऑक्यूपाइड पंजाब है। इस हवाले से हिंदुस्तान जो बार बार कोशिशें कर रहा है कि किसी तरीके के साथ उसकी जो बात है, उसका जो झूठ है, उसका जो बयानिया है, झूठा बयानिया है, मनगढ़ंत बयानिया है, उसको सुना जाए। लेकिन सिख और ख़ास तौर पे दुनिया के जो ऐवान, जो मुख्तदर हलके हैं, सिख उनको वो बात सुनने नहीं दे रहे। सिख उनको सच सुना रहे हैं, सच दिखा रहे हैं। और हिंदुस्तान उसके रिवेंज में आके वो लोग जो कि खालिस्तान का ये परचम पूरी दुनिया के अंदर लहरा रहे हैं, इसकी मूवमेंट के अंदर जान डाल रहे हैं, उनकी वो जान ले रहे हैं। ऐसे ही एक कैरेक्टर कुछ दिन पहले जिन्होंने इंडियन हाई कमीशन के ऊपर जो तिरंगा था उसको उठाकर ज़मीं बोस किया और उसकी जगह उन्होंने जो अपना परचम था उसको लहराया वहाँ पे और लगाया भी। उनका नाम था अवतार सिंह खंडा। कुछ दिन पहले ये मालूम हुआ है कि जी पुरस्कार तौर पे उनकी हलाकत सामने आई है। अब ये पुरस्कार हलाकत का सिलसिला न सिर्फ अवतार सिंह खंडा के ऊपर है, हरदीप सिंह नज्जर के हवाले से भी ये खबर थी कि कनाडा में उन्हें भी इसी तरीके से हलाक किया गया और ये कहा जा रहा है कि उन्हें जहर दिया गया है। इस हवाले से ज़रा हम बात करेंगे आज के पैनलिस्ट से। बड़े ज़बरदस्त पैनल में ज्वाइन किया है कि इंडिया क्या चाहता है। इंडिया इस हद तक कमज़ोर हो चुका है कि अब वो सिखों की और ख़ास तौर पे खालिस्तानियों की जानें लेना शुरू हो गया है। इस पर बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में हाइका खान ने। आप कश्मीरी यूथ हैं, डायस्पोरा से आपका ताल्लुक़ है। हाइका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में हमें वक्त दिया है। डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, आप सीनियर रहनुमा APSC के, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमरीक सिंह सऊटा साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं। अमरीक सिंह सऊटा साहब, धन्यवाद तुहाडा, तुसी कश्मीर मैगजीन सानू टाइम दिता। थैंक यू वेरी मच जी। जी तो पहला कि तुहाडे नाल सवाल जवाब दा सिलसिला शुरू किया जाए। तुहानू एक रिपोर्ट विखाने आ, रिपोर्ट वेखो हाँ, उहदे बाद तुहाडे कोल असीं सवाल जवाब करांगे सर। खालिस्तान तहरीक हर गुजरते दिन के साथ जोर पकड़ती जा रही है। मोदी सरकार के जुल्म से तंग सिख कौम भारत से अलहदगी का मुतालबा कर रही है, जिसके लिए रेफरेंडम का दूसरा मरहला कनाडा के शहर मार्टन ओंटारियो में हुआ, जहां वोट डालने के लिए सिखों का सैलाब उमड़ आया। 42,000 से ज्यादा सिख मर्द और खवातीन ने घंटों कतारों में लगकर वोट डाला और आजादी के हक में मोहर जब्त कर दी। भारत को कनाडा में सिफारती सतह पर नाकामी का सामना करना पड़ा, जब एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भारतीय हाई कमीशन रेफरेंडम मंसूख नहीं करवा सका। इसी तरह जून में मोदी को भी दौरा ऑस्ट्रेलिया के मौके पर सुक्की का सामना करना पड़ा था, जब उन्होंने वहां खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने की नाकाम कोशिश की थी। याद रहे कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कनाडा में खालिस्तान तहरीक के मरकजी रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर को कत्ल करा दिया, जो कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम के मुंतसिम थे। इसी तरह अवतार सिंह खंडा वो रहनुमा थे जिन्होंने बरतानिया में भारतीय हाई कमीशन से भारतीय तिरंगा उतार फेंका था और उसकी जगह खालिस्तानी झंडा लहराया था। रॉ ने उन्हें साजिश करके मरवा दिया। हरदीप सिंह के कत्ल की भारत की ये गलतफहमी दूर हो गई कि खालिस्तान की तहरीक दम तोड़ जाएगी। जनरल कौंसल सिख फॉर जस्टिस का कहना था कि भारत के हाथों हरदीप सिंह के कत्ल से आजादी की तहरीक मजीद तेज हुई, जिसे वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। देख सकते हो तुसी न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशंस दे हैडक्वार्टर सामने खलोते हैं। ये वो जगह है जिथे एक दिन सिख पंथ दा ते खालिस्तान दा झंडा चढ़ेगा। ये वो जगह है जिथे असी खालिस्तान रेफरेंडम करवा के अपने पंजाब नूं भारत दे कोलों आजाद कराउण वास्ते केस लेके आउणा है। भारत की तमाम तर रिश्वत दवानियों के बावजूद सिख कौम पुरज़्म है कि वो अपना बुनियादी इंसानी हक आज़ादी हासिल करके ही रहेंगे। वो ऑपरेशन ब्लू स्टार भूले हैं और न ही इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद दिल्ली में सिखों का कत्लेआम।
वो अपने अमल से साबित कर रहे हैं कि वो भारत की रियासती दहशतगर्दी के सामने डटे रहेंगे। जी अमरीक सिंह सहुटा साहब, ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਆ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਿਰ ਗਏ ਆ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਆ। I might be right ਕਿ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਝੂਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵਾ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੱਜਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਅਨਸਟਾਪੇਬਲ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਵਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। तो मैं अब आपको शामिल करता हूँ उसके अंदर। हाइका खान, हाउ डू यू सी, किस तरह से जो इंडियन डायस्पोरा है वो इंटरनेशनली यूके के अंदर ये जो इनका एक मंत्रा है, जिसको ये कहते हैं कि जी हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वहाँ पे इस चीज़ को फैला रहे हैं?
I believe that ہمیں یہ جو آپ آؤٹ آف کنٹریز جاتے ہیں ادھر جو انڈیا نے ایک اپنے لیے ایک نام بنایا ہوا ہے اس میں ایک پازیٹیو لائٹ ہے. لوگوں کو نہیں دکھتا کیا ادھر ہو رہا ہے, اس کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے. تو جو سکھ کمیونٹی بھی لڑ رہی ہے, جو ہم بھی لڑ رہے ہیں, وہ ایک اویئرنیس ریز کرنے کے لیے جو لوگ ہیں جو کشمیری نہیں ہیں, جو لوگ ہیں جو سکھ نہیں ہیں, تو ان کو پتہ چلے کیا ہو رہا ہے, تو ان کو دکھ پائے دیٹ جو مودی ہے, جو ان کی فیسسٹ رجیمز ہیں, دیٹ وہ بھی دکھ پائیں اور انڈیا کے ایک حاصلے سے ان کا ٹرو شکل دکھ پائے. اوکے, اب میسیج کو اب آہستہ آہستہ جو انڈیا کا یہ جو جھوٹا نیریٹو ہے جو یہ ویسٹ میں دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہیں, یہ انویل ہوتا جا رہا ہے. آئی تھنک آہستہ آہستہ ہوتا جا رہا ہے جس طرح ہم لوگ, بٹ آئی تھنک اس میں کافی ضرورت ہے ہماری وائسز ریز کرنے کا ہر حاصلے سے. اف سکھ کمیونٹی ابھی ان کی ریز کری ہے, ہم کشمیری ہوتے ہوئے ہمارا ریز کریں, اور آئی تھنک سب سے زیادہ جو امپورٹنس ہے اب ہمیں یوتھ پہ لائیں یہ چیز. ویری گڈ. تو میں یوتھ میں ہوں, میں فرینڈز آف کشمیر کے ساتھ کام کرتی ہوں, تو میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے دیٹ ہم لوگ ہماری آوازیں ریز کریں نا, جو انڈیا نے کیا ہوا ہے کشمیر کے ساتھ. کے اوپر جی ضرور. آپ کا پوائنٹ آ گیا, مجھے ڈاکٹر صاحب کو بھی اس میں انوالو کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب, سکھوں والا معاملہ تو ان کے ہاتھ سے اب نکلتا جا رہا ہے, اور جو انڈیا کی پالیسیز ہیں کہ جا کے اگر کوئی بندہ آپ سے خاموش نہیں ہوتا اسے خاموش کر دیا جائے, زہر دے دیا جائے, مار دیا جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو بلڈ کینسر کا مریض ہے اس کو نہیں پتا, اس کے خاندان کو نہیں پتا, لیکن انڈین میڈیا کو پتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل آپ نے یہ بات درست کہی ہے کہ جب بھی انڈین میڈیا اس طرح سے کوئی ایسا نام جو کہ انٹرنیشنلی انڈیا کو ایکسپوز کر رہا ہو اور اس نام کی وفات ہو جاتی ہے یا وہ کسی بھی طرح سے پراسرار طور پہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو انڈین میڈیا فوراً ایک ڈیفینسو ایلیمنٹ جو ہے نا اس نے پہلے سے کک کیا ہوتا ہے. تو بالکل جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس جو نام ہے ہردیپ سنگھ کا نام ہے, اس طرح ہمارے پاس اس سے پہلے پچھلے 45-50 دن کے اندر ہمارے پاس پرمجیت سنگھ کا نام ہے, ہمارے پاس اوتار سنگھ کا نام ہے, جن کا ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں زہر کے حوالے سے بالخصوص. تو یہ وہ تمام کے تمام نام ہیں جو کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ خالستانی فریڈم موومنٹ میں, خالستانی ٹائیگر فورس کے اندر جو ہے یہ سارے کے سارے نام بہت زیادہ ایکٹیو تھے. انٹرنیشنلی جو ہے انڈیا کا جو ایک فقیر ہے, ایک فساد ہے انڈیا کا, کہ انڈیا ایک بڑی ڈیموکریٹک کنٹری ہے, وہاں پہ پلورلسٹک اپروچ ہے, وہاں پہ جو بھی بستا ہے اس کو اس کے حقوق بھی دیے جاتے ہیں اور اس کے حقوق کے حوالے سے انٹرنیشنلی اس کو سپورٹ بھی کیا جاتا ہے. لیکن ان تمام ناموں کی ڈیتھس کے ساتھ ہمیں یہ بہت کلیئر ہو جاتا ہے کہ جو خالستانی موومنٹ ہے انڈیا اس سے کس قدر شدید تنگ ہے. انٹرنیشنلی انڈیا کا جو نام اس وقت خالستان والے, اس وقت جو ہمارے سکھ ہیں, جس طرح سے اپنی موومنٹ کو آگے لے کے جا رہے ہیں, انڈیا کو ایکسپوز کرتے چلے جا رہے ہیں. جو ریفرینڈم ہمارے پاس اس وقت وہاں پہ موجود ہے, یا ریفرینڈم مسلسل ہوتا چلا جا رہا ہے مختلف شہروں اور مختلف کنٹریز کے اندر, وہ یہ پروف ہے کہ وہاں کے جو سکھ ہیں وہ ہندوستان یعنی کہ انڈین آکیوپیشن کے اندر نہیں رہنا چاہتے. بالکل اسی طرح کی بات جس طرح مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر جو مسلمان ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. یہ وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر اور یہ اب انڈیا سے ہضم نہیں ہو رہا کہ سکھ اتنی بڑے میسو لیول کے اوپر یہ میسج پوری دنیا کے سامنے اب دیکھیے کہ یہاں مقبوضہ جموں و کشمیر کی ایک چھوٹی ویڈیو جب سوشل میڈیا پہ آتی ہے تو اس کے اوپر کس قدر شور مچتا ہے, انڈیا کتنی بات کرتا ہے. تو یہ خالستان کا جو اس وقت ایک باضابطہ ریفرنڈم ہو رہا ہے اور انٹرنیشنلی خالستانی جو اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, وہ انڈیا کو کیسے ہضم ہو سکتا ہے؟ کیسے ہضم ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, اگلے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. اگلا موضوع ہے کشمیریوں کی پاکستان کے ساتھ محبت کا, کشمیریوں کی پاکستان کے ساتھ وفا کا, کشمیریوں کی پاکستان کے ساتھ اس عہد کا جو انہوں نے 19 جولائی 1947 کو کیا تھا. یہ وہ عہد تھا جب پاکستان ابھی معرض وجود میں آیا نہیں تھا. کشمیریوں نے اپنا فیصلہ پہلے سنا دیا تھا. کشمیریوں نے یہ بتایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے, ہماری جانیں لے لی جائیں, جموں میسیکر ہو جائے, یا آنے والے وقتوں کے اندر 1 لاکھ کشمیری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, اس کے باوجود بھی کشمیری کے منہ سے ایک ہی نعرہ بلند رہے گا اور وہ ہوگا کشمیر بنے گا پاکستان. کیوں کہا جاتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان؟ کیونکہ ایک قرارداد پاس ہوئی تھی, اور وہ قرارداد کس نے پاس کی تھی؟ ہمارے بزرگوں نے پاس کی تھی, کشمیریوں کے بڑوں نے پاس کی تھی. کشمیریوں کے بڑے کون تھے؟ وہ لوگ تھے جن میں سردار ابراہیم صاحب تھے, جن میں اور دوسرے لیڈرز تھے, جن کے اوپر کشمیری جو عوام تھی ان کا بھرپور اعتماد تھا. وہ کسی ڈوگرا کی طرف سے سپانسرڈ نہیں تھے, وہ کسی ہندوستانی ریاست کی طرف سے سپانسرڈ نہیں تھے. ان کو ایک ہی جو ایلیمنٹ سپانسر کر رہا تھا وہ ان کی عوام تھی.
اس حوالے سے کچھ شارٹس ہیں وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں, پھر سوالوں کا آغاز کریں گے. پہلے مسلمان جموں کشمیر کے رہنماؤں نے اس بات کو محسوس کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اپنا الحاق پاکستان کے ساتھ کریں گے. 14 اگست کو پاکستان ماں کے وجود میں آیا تو سری نگر کے پوسٹ آفس پہ, ہیڈ آفس جس کو پوسٹ آفس کہا جاتا ہے پوری ویلی کا, اس میں پہلا پرچم, ابھی پاکستان کا پرچم جو آج ہم دیکھتے ہیں وہ نہیں بنا تھا, لیکن سبز رنگ کا پرچم چاند تارے والا جس کو کشمیری مسلمان سمجھتے تھے کہ اسلام کی نشانی ہے اور پاکستان کا پرچم ہے, یہ جی پی کشمیر کے پوسٹ آفس پہ نمایاں ہوا صبح. 73 سال پہلے 19 جولائی 1947 کو آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے جھنڈے تلے کشمیریوں کے حقیقی نمائندوں نے ایک قرارداد کے ذریعے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پوری ریاست جموں و کشمیر پاکستان کے ساتھ الحاق کرے گی. یہ قرارداد قیام پاکستان سے لگ بھگ 1 مہینہ پہلے پاس کی گئی تھی اور پورے جموں و کشمیر کے لوگوں کی گہری اور فطری خواہشات کی عکاس تھی. کٹھن حالات اور مہاراجہ کے کڑے پہرے کے باوجود اس وقت کے نوجوان اور متحرک کشمیری رہنما غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان نے سری نگر میں اپنی رہائش گاہ پر اس کانفرنس کی میزبانی کی اور ایک تاریخی قرارداد منظور کروائی. آگے چل کر یہی نوجوان قائد 24 اکتوبر 1947 کو آزاد جموں و کشمیر کے بانی صدر بنے. غازی ملت سردار ابراہیم صاحب کا ذکر ہوا تو انہی کے خانوادے سے کشمیری رہنما سردار حسن ابراہیم خان صاحب نے اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم سردار صاحب, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کشمیر میگزین میں وقت دیا. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ آپ کا. یہ فرمائیے گا 19 جولائی 1947 کشمیریوں کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے اس دن کی؟ جب میرے گرینڈ فادر سردار ابراہیم صاحب جب بارٹ لاک کر کے آئے واپس, تو جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جب یہ ڈوگرا اپنا ٹیکس کلیکٹ کرنے آتے تھے تو ہمارے جتنے لوگ تھے وہ ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوئے ہوتے تھے, جن میں میرے اپنے پردادا بھی سامنے شامل تھے. تو یہ جب سین انہوں نے دیکھا سردار ابراہیم صاحب نے تو ان کو وہ مطلب ان کے دل میں وہ چیز بیٹھ کی جس کے بعد جو انہوں نے تحریک کا حصہ بنے. تو وہاں سے آگے جب چلے تو جب یہ قرارداد والی بات آئی, جب یہ تحریک چل رہی تھی تو جو باقی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ نظر بند ہو چکی ہوئی تھی, اور اس وقت آپ کو پتہ ہے حالات ایسے تھے ڈوگرا کی جب حکومت تھی کہ پاکستان کا نام لینا یا اس تحریک کا حصہ بننا جو ہے وہ بڑا ایک مشکل کام تھا, وہ پھانسی کا پھندے کے مترادف تھا. تو وہ سردار ابراہیم صاحب نے اس وقت اپنا گھر خالی کر کے وہ جگہ بھی دی اور پھر وہاں پہ قرارداد بھی ان کی قیادت میں پیش ہوئی. تو وہ ایک بیسکلی بنیاد رکھی گئی علاقے پاکستان کی جب قرارداد پیش ہوئی, جو آج آپ کو تناظر نظر آتا ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں بھی اور یہاں پہ بھی. جو یہ بیس کیمپ کی حکومت ہے, یہ تحریک جو ہے یہ اسی قرارداد کا نتیجہ ہے جس کو ایک آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن ہے, جس کے نظریے کے تحت جو ہے یہ ابھی سارا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. جی ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. ہائیکا خان صاحبہ, اس میں آپ کو انوالو کروں گا. 19 جولائی 1947 ہماری یوتھ اور بالخصوص ڈائسپورا میں جو ہماری کشمیری ہیں ان کو کتنا اندازہ ہے اس دن کی اہمیت کے حوالے سے, اور کہ ہمارے بڑے یہ فیصلہ کر کے جا چکے ہیں کہ ہماری منزل پاکستان ہے؟ آئی تھنک دیٹ جو ہماری یوتھ ہے اس کو اتنا نہیں پتہ اس بات کا. آئی فیل لائک دیٹ اس حاصلے سے ہم اور جان سکتے ہیں. جولائی 19 کو 1947 میں جو سردار ابراہیم ہیں ان کے گھر پہ جموں کشمیر مسلم کمیٹی نے ایک ریزولوشن یہی ڈیسائیڈ کیا تھا دیٹ کشمیر بنے گا پاکستان. ابھی گزر جی, تو یہ ہمارے لیے ایک اتنی بڑی بات ہے جو آئی فیل لائک یوتھ اتنی انفارم نہیں ہے اس حاصلے سے. آئی تھنک آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. سو میں اس بات پہ اتنی خوش ہوں دیٹ آج بھی ہم اس ٹاپک پہ بات کریں دیٹ ہماری یوتھ جان سکتی ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں, میرے لیے یہ ایک ڈے آف ہوپ ہے. جب بھی یہ آتا ہے میرے لیے ایسا لگتا ہے دیٹ وہی لکھا ہوا تھا, ایک نہ ایک دن کشمیر نے بننا ہے پاکستان. اینڈ ٹو می مجھے یہی چیز یاد رہتی ہے جب بھی یہ دن آتا ہے. ٹھیک ہے, مجاہد گیلانی صاحب, جتنے لوگوں نے شہادتیں دی ہیں اس دن کو اگر ہم بیس کے طور پہ دیکھ لیں تو ان کی جو شہادتیں ہیں اس سے یہ اندازہ نہیں ہو جاتا کہ ان کا نصب العین, ان کے مائنڈ کے اندر کتنی کلیئرٹی ہے کہ ہم جس چیز کے لیے جان دے رہے ہیں وہ وہی چیز ہے جو کہ راست ہے, جو صحیح ہے, جو ہمارے بزرگ طے کر کے گئے ہیں. بہت پیاری بات کی ہے آپ نے. وفاؤں کی جو داستان کشمیریوں نے لکھی ہے وہ اپنے خون سے لکھی ہے.
اور خون کی یہ کہانیاں انمٹ رہی ہیں. آج 2023 ہو چکا ہے، لیکن یہ تمام کی تمام جو کہانیاں میں سمجھتا ہوں